morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm great. Thank you for asking. Alright, this is class 10-1, right? Yes, yes. Okay. First of all, I would like to introduce myself first. My name is Dewi Ayu Lestari, and you can call me Miss Dewi. I am from Korea University, and now I am doing teaching internship. Okay? Alright. Before we start our lesson, let's try together by reciting basmalah. Who is absent today? Aya? Ali. 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 Yes. Dua siswa ya? Yes. Two. Okay. Before we continue, let's play a short explaining first to wake up our minds. Okay? The explaining is strawberry, mango, apple. If I say strawberry, you move like this. Strawberry, and then mango, apple, apple. Strawberry, mango, apple, and then pen. So you prepare one pen. Jadi ada satu pen di tengah. Nanti kalian rebutan satu gambar. Oke, jadi siapkan satu pen di tengah sama teman sekelompok. Stand up please. Stand B, ayo B. Strawberry. Strawberry. Wow. Strawberry, apple, mango, strawberry, pen. Oke, siapa yang jawab? Okay, if I say eyes on me, you say eyes on you. Okay? Eyes on me, eyes on you. Okay. Today we will learn about Healthy lifestyle. what does it mean? Keseharian yang sehat. Kehidupan sehat. Sehat. Lifestyle apa? Gaya hidup. Gaya hidup sehat. And then there are some pictures. I have 4 pictures. There is the first picture. Apa itu? What's the first picture? Yoga. The first picture is like this. Writing. Exercise. Doing exercise. What does it mean? Olahraga. Olahraga. Good. Good job. Good. And then the second. Seperti yang kalian biasanya lakukan ya. Yes. Yes. This one? Jambol. Jambut. Siapa yang suka jambut? Semua. Salah satunya apa? Kemudian mau pilih ya. Sama sebelah. Nugget chicken. Pesau. Chicken beef. Yang Korea itu menu Korea kok. Picture is eating coffee
Anak sehat. Okay, from for pictures, so which activities can help you stay healthy? Doing exercise. Which one can help you stay healthy? Playing games. Stay healthy, play game. Yes. So what? We exercise and then okay, next let's move to the second question. Which activities make you happy? Eating junk food, and then playing games. Okay, the last question. Would you rather stay healthy or be happy? Kalian pilih stay healthy atau be happy? Be happy. Oke, ada yang pilih happy, ada yang pilih healthy. Yang pilih healthy, why? Why you choose stay healthy? Kecil itu bagian Mbak. Okay, if you stay healthy, you can happy. Okay, and then you choose happy. Why you choose happy? No, siapa tadi yang pilih happy? Oh, kamu ya? Why? Why? Because I don't want. I want happy. Oh, you want be happy? Yes. Okay, give applause. Oh So I think you Yes. can to stay healthy and happy because both stay healthy and be happy are important, right? Okay. Jadi ketika kalian bisa hidup sehat, kalian sehat, kalian bisa happy, good. Okay, to stay, for staying happy, for staying healthy and be happy, of course, we need some steps to do this activity, right? Ya, untuk hidup yang sehat dan bahagia, tentunya kita membutuhkan steps atau instruction untuk melakukan aktivitas ini, ya kan? So, what kinds of steps? Oke, kita lanjutkan ya. Eyes on me. And on you. Okay, so what kinds of text consist steps or instruction? Jenis teks apa yang berisi steps atau instruction? Make contact. Prosedur. Teks, Prosedur. prosedur. So, teks yang berisi langkah-langkah itu apa? Prosedur. And next, procedure text. Can anyone help me to read this text? Ada yang mau bantu saya baca teksnya? Mau saya tunjuk? Oke, saya tunjuk aja ya. Absen 15. Siapa? Mbak bawa cuma bawa. Doang. Oke, saya tulis. Definition. Thank you. Definition of procedure text is a text that gives instruction with a particular activity. It can also serve to explain how something works. Maksudnya apa? Intinya, procedure text itu sebuah teks yang memberikan instruksi untuk melakukan aktivitas. Okay, the function is it aims to give instruction or to explain how something can be done. Nya sama untuk memberikan sebuah instruksi
Oke, bisa benar-benar. And alat. Oke, consists of the listing of tools or ingredients. But this one sometimes may or may not contain materials. What does it mean? May or may not contain materials. Maksudnya apa? Maksudnya itu apa? Yang lain ada yang juga. Oke, jadi materials di teks prosedur itu kan ada materials or ingredients. Dan sometimes di teks prosedur itu tidak harus ada materials atau ingredients. Oke, paham? Okay, next. The last structure is text. Text providing a number or sequential list of action atau text. Berisi langkah atau. Sampai sini ada yang ditanyakan? Okay, let's continue. This is the example of procedure text. Dari teks ini, goalnya mana? Oke, goalnya apa, teman-teman? Good. And then this one, is it ingredients or materials? It belongs to ingredients or materials. Yang ini, yes or no? No. Kenapa? Apakah ada materialnya? Karena gak ada materialnya. Iya, nggak ada materialnya. Nah, ini disebutnya ingredients siapa ini? Tadi strukturnya apa aja? Materials. After goal, materials. Ini nggak ada. Dan apakah ini sudah termasuk steps? No. Belum. Jadi maksudnya apa? Iya, ini masih goals. Oke. How about this one? Steps. Steps. Good. Coba dibaca bersama-sama. First, maintain our lifestyle. Oke, apa di sini? Let's start Maintaining your a health. healthy weight for you. Apa itu artinya? Weight apa? Berat badan, Berat badan. Maintaining. menimbang, Maintaining itu Mengatur menjaga berat badan. Eat nutritious food. Avoid limit processed food and sugar. membatasi Makanan atau enggak. Drink water and stay hydrated. Minum air. minum air. Minum air. Kemudian exercise regularly. Exercise tadi apa? Exercise regularly secara teratur. Oke, kita next ya. Yes. Ini masih sama. Sampel of the procedure text. Ini bentuknya juga bisa seperti ini. Tidak harus ada poin-poinnya atau list tadinya. Kalau bentuknya seperti ini, goalsnya kira-kira apa? Mana goalsnya? Di everyone. What's the purpose of this text? Kalau ada soal seperti itu, gimana cara kalian mencari purpose-nya?
study as laboratory can improve self-confidence. Jadi, ini apa? Terkait mengajar. Coba kita lihat nih. Apa tujuannya? How many steps in this text? How many steps? Steps. Five. Five? Yeah. Okay, let's check it out. The first text is exercise 23. And then second, spend 10 minutes a day doing simple stretching exercise. Oke, yang ketiga, stand tall. Stand tall itu apa? Dan obat. Stand tall. Apa artinya stand tall? Apa? Yes, berdiri tegak. It means strengthen your spine atau luruskan spine itu luruskan lambung, moving your shoulder, jauh kemudian control resting position. Shoulder apa ini? Shoulder apa? Bahu. Jadi bahunya diturunkan ke posisi seperti ini. Jadi tegak and then jadi tightening your stomach muscles atau kentangkan perut. And then yang keempat apa? Front. Okay, lie flat. Lie flat. Apa itu lie flat? Yes, just very. And then the last of five. Wow. Atlas. 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 Oke, yang kelima, make sure you see your hips. Pastikan kamu lift itu kita berdiri using your hips, knees and thighs on your back. Pakai pinggul sampai mengangkat ini. Kita kalau berdiri kan ada yang begini. Ya. Mengangkat apa? Dari dia. Pakai pinggul. Nah itu tiga sarankan. Kalau berdiri itu pakainya pinggul, lutut sama setengah survei. Tarik kaki. Yang keenam, stepsnya. Yang keenam apa? Ada yang keenam. Oke. No, wow. Ada 5. Yes, yes. Oke, it's time to play game. Gamenya kali ini adalah puzzle race. Oke, eyes on me. Eyes on you. Oke, dengerin ya. Gamenya adalah puzzle race. So, work in your team of 6 students. Jadi nanti kalian dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok berisi 6 siswa. And then each team will get a set of mixed up sections from a procedure text. Jadi ini adalah teks prosedur acak yang harus kalian urutkan. Arrange the sentence into the correct order. And then when you finish, jadi nanti saya kasih waktu kalian 5 menit secara berkelompok untuk mengurutkan teks ini. Setelah selesai, nanti kalian cepat-cepat
ditempel di depan. Oke, harus cepat-cepatan. Kalau timnya sudah selesai, when you finish, pick up the flag. Jadi saya siapkan flag ini. Bendera mana ini? Ya, bendera Inggris. Nanti kalian kelompok yang paling cepat cepet-cepetan ngambil ini. Nanti yang bisa mengambil bendera ini akan mendapatkan hadiah. I'm from Indonesia. Yes. I am from Arabic. Indonesia So, Merdeka. Halal. based on your seat. Hey. Jadi biar nggak terlalu. Halal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 will be the first game. 1, 2, 3, 4, 5, 6 will be the second game. Okay. Yes. Tim MBA di MBA. Tim Gacor. Tim Gacor. Siapa sih yang bisa ikut di sini? Bos, ada aja yang tetap tim Om Yong lagi. Five aja ya, nanti kalian nggak berangkat. Kelompok 4 ini sama di tim ya. Kelompok 5 dan the last is Oke, saya kasih waktu 5 menit sekarang diskusikan. Udah selesai. Kita ambil. Nah, kalau misalnya ini sama Check or bedtime. Check or check. Next, make sure you Before that. Bendera Indonesia. Mbak, yang kita gimana, Mbak? nanti. Nanti. Ini sih. Aja disim dah ngesum gua kat mau weh. Bendera Indonesia lah. Jadinya nggak terlalu banyak. Enggak. Ya boy, udah selesai. Gitu, oke. Kita buruan coy. Yo yo. I'm from South Korea. Kau tak kabur. Masih kelihatan ya kan sih? Masih. Yes, miss. Nanti saya bawa bendera ini di belakang. Oke, eyes on me. Eyes on you. Coba didengarkan dulu. Ini kan saya bawa bendera. Saya di belakang. Yang paling cepat nanti ambil bendera ini di belakang. Oke, miss. Oke, belum dimulai. Oke. Saya ke belakangnya gimana? Maju dua nih kok katanya.
what should you remove before you sleep? Electronic device. Apa artinya? Perangkat elektronik. Televisi. Oke. Good job. Keep applause. Sit down. Oke, jadi pemenangnya kelompok C ya. Okay, after this is okay, you will do quiz. Okay, eyes on me. Eyes on you. Jadi ini ada quiz berdasarkan teks yang sudah kalian susun tadi. Quiznya 10 questions, hanya 10 pertanyaan. Nanti sebelum kalian mengerjakan, make sure you write your name first. Caranya klik profil ini, terus ubah nama panggilan ini, tulis nama lengkap. Oke? Got it? Siapa yang nggak punya kuota? Saya. Siapa yang punya kuota bisa minta tethering temennya? Oke, disiapkan device-nya. Ini soalnya individu ya, nggak kelompok. Tapi sesuai teks tadi kelompok. Sudah siap semua? Oke, Kalau sudah masuk jangan lupa untuk rename. No, it's web. Yang lengkap nih. Panggilan atau nama lengkap. Oh, asli. Oke, nanti minta cara mainnya tinggal digerakkan ke tanda tanya itu. Kalian gerak di lampirin, cari tanda tanya, terus nanti dikerjakan soalnya. Sekarang. Yes, sekarang. Nah, jadi ganti namanya. Ini lucu aku pengen naik. Sorry ya, aku naik di sini ya. Lala. Lucu banget. Gimana ya? Kita di sini guys. Gacor dia bisa. Gak asik, gak bener 10, gak asik. Kita coba ulang lagi guys. Jangan sleeper. Bed. Lu, kalian ini ngapain kalian? Itu kan kami gitu. Bintang itu.
kalah benar. 2 menit. Kan bisa diulang tuh. Kayaknya bisa. Ayo deh. Aduh, salah nah. Nah, di sisi kaki loh. Wes. Finish? Yes. Yep. Good job. Eyes on me. Okay, let's check your score. 10. Peringkat 1. Gacor, Pak. Ulin, siapa Ulin? Oke, gitu. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, finish ya. So, after you learn today, so what did you learn? What did you learn? Apa yang sudah kamu pelajari tadi? Lifestyle, healthy lifestyle, and then how many structure of prosedur text? 5. 3. Okay, make sure. Material. Apa yang biasanya ada dan tidak ada? Material. Oke. So after you learn healthy lifestyle, which healthy habit or healthy lifestyle will you try to practice in your life? What healthy lifestyle you will try to practice in Thank you. So before we end our lesson, let's say hello together.